নমস্কাৰ মই স্বৰ্ণালী পোনপ্ৰথমে দেশবাসীলৈ জনাইছো শুভেচ্ছা আন্তৰিক অভিনন্দন স্বাধীনতা দিৱসৰ ৭৮ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে এতিয়া দেশজুৰি উৎসাহ আনন্দই বিৰাজ কৰিছে কিছু দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছো যেহেতু আজি ৭৮ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস দেশজুৰি উৎসাহ আনন্দই বিৰাজ কৰিছে আৰু উদযাপন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱস বিভিন্ন অঞ্চলত দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে উদযাপন কৰা হৈছে আমি কিছু দৃশ্যাংশ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছো খানাপাৰাৰ দৃশ্য আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো খানাপাৰাতো কিছু সময়ৰ পাছতেই পতাকা উত্তোলন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে খানাপাৰাত আৰু এই বৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ থিম হৈছে বিকশিত ভাৰত ২০৪৭ একাদশবাৰৰ বাবে লালকিল্লাতো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উত্তোলন কৰিলে পতাকা সেই দৃশ্য আমি কিছু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো একাদশবাৰৰ বাবে লালকিল্লাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও পতাকা উত্তোলন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লালকিল্লাৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মুঠতে ক'বলৈ গ'লে আজিৰ ৭৮ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ উৎসাহ আনন্দ বিৰাজ কৰিছে এতিয়া দেশজুৰি দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হৈছে বিভিন্ন ঠাই আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এই মুহূৰ্তত এই বৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ থিম হৈছে বিকশিত ভাৰত ২০৪৭ খানাপাৰাতো কিছু সময়ৰ পিছতেই পতাকা উত্তোলন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সজাই পৰাই তোলা হৈছে খানাপাৰাতো আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত লগতে লালকিল্লাৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নলবাৰীতো আৰক্ষী নিৰ্দেশৰ খেলপথাৰত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব নলবাৰীতো পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা এনেদৰে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ব বিভিন্নজনে গৈ পতাকা উত্তোলন কৰিব উৎসাহ আনন্দ এতিয়া বিৰাজ কৰিছে দেশজুৰি দেশৰ ৭৮ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে এতিয়া দেশজুৰি উৎসাহ আনন্দে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খানাপাৰাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো কিছু সময়ৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হৈ পতাকা উত্তোলন কৰিব আৰু এই বৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ থিম হৈছে বিকশিত ভাৰত ২০৪৭ আৰু একাদশবাৰৰ বাবে লালকিল্লাতো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উত্তোলন কৰিলে পতাকা লালকিল্লাৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিছু দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো আছে ৭৮ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস দেশজুৰি এতিয়া উৎসাহ আনন্দ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই বৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ থিম হৈছে বিকশিত ভাৰত ২০৪৭ খানাপাৰাতো কিছু সময়ৰ পাছতেই পতাকা উত্তোলন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে লালকিল্লাৰ পৰাও দেশবাসীক সম্বোধন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে একাদশবাৰৰ বাবে লালকিল্লাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উত্তোলন কৰিছে পতাকা কিছু ভাষ্যও আছে আমি সেই লালকিল্লাৰ পৰা যি ভাষণ দিছে দেশবাসীক সম্বোধন কৰিছে সেই ভাষণ আমি এই মুহূৰ্তত শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম भारत 2047 ये सिर्फ भाषण के शब्द नहीं है इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है देश के कोटि कोटि जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं और हमने देशवासियों से सुझाव मांगे और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं हर देशवासी का सपना उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है हर देशवासी का संकल्प उसमें झलकता है युवा हो बुजुर्ग हो गांव के लोग हो शहर के लोग हो किसान हो कामदार हो दलित हो आदिवासी हो पहाड़ों में रहने वाले लोग शहरों में रहने वाले लोग हैं हर किसी ने 2047 में जब देश आजादी का 100 साल मनाएगा तब तक विकसित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिए हैं और मैं जब इन सुझावों को देखता था मेरा मन प्रसन्न हो रहा था उन्होंने क्या लिखा कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने का सुझाव हमारे सामने रखा 2047 विकसित भारत के लिए कुछ लोगों ने
भारत को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने के लिए सुझाव दिया। कुछ लोगों ने भारत की हमारी यूनिवर्सिटीज ग्लोबल बने, इसके लिए सुझाव दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि क्या आजादी के इतने सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमारा स्किल्ड युवा विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। कई लोगों ने सुझाव दिया कि हमारे किसान जो मोटा अनाज पैदा करते हैं, जिसको हम श्री अन्न कहते हैं, उस सुपर फूड को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पहुंचाना है। हमें विश्व के पोषण को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों को भी मजबूती देनी है। कई लोगों ने सुझाव दिया कि देश में स्थानीय स्वराज की संस्थाओं से लेकर के अनेक इकाइयां हैं, उन सब में गवर्नेंस के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। कई लोगों ने लिखा कि न्याय के अंदर जो विलंब हो रहा है उसके प्रति चिंता जाहिर की और ये भी कहा कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था में रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है। कई लोगों ने लिखा कि कई ग्रीनफील्ड सिटीज बनाने की अब समय की मांग है। किसी ने बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाओं के बीच शासन प्रशासन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अभियान चलाने का सुझाव दिया। बहुत सारे लोगों ने यह सपना भी देखा है कि अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए। किसी ने कहा भारत की जो पारंपरिक যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত। যিকোনো খবৰৰ